Oke, yang mana contohnya? Nomor? Nomor, ini yang saya coba. Misalnya yang nomor 5, Miss. Ya. Di situ kan ada sister, terus miss her, terus pokoknya masih bingung gitu, Miss. Apa namanya? Buat bedain, kadang di poin A, B, C itu dia sama-sama ada semua, tapi bukan itu jawabannya. Iya. Nah, kalau yang saya bilang kemarin taktiknya yang seperti itu biasanya untuk TOEFL yang benar-benar real test. Nah, kalau yang tipikal yang ini tuh, ini bukan yang kayak real test beneran, Kak. Soalnya ini masih agak gampang. Dia cuman mengecohkan kita, gimana kita salah dengar terhadap satu kata. Iya sih, Miss. Cuma kalau pas di real test di sana. Iya ya. Offer to assist her ya dibilang. Assist kan sama kayak membantu. Ini sekalian ngasih tahu jawaban sih nomor 5. Assist her. Jadi ini mungkin ada yang dengar sister atau miss her. Terus juga kan diganti kata assist diganti jadi help. Nomor 5 makanya alpha. Oke ya, Kak? Oke, Kak, mungkin nanti ke depannya bisa tahu cara membedakan itu benar yang jawabannya. Oke, nanti mungkin sambil praktek ya baru kita tahu nih kayak tipikal soalnya gimana. Kita masuk yang ketiga dulu ya. Ya, benar, Miss. Oke, di lesson 3, ini dialects with homonyms and word with multiple meanings. Apa sih homonyms? Homonyms itu tuh dia beda ejaan tapi sama banget pengucapannya. Terus artinya pun juga beda. Tapi kalau word with multiple meaning, satu kata bisa memiliki banyak arti. Boleh M1 dibaca Kak Jamal, terus Kak Luciana yang F1. Engine atau apa ya? Engine ya. Engine missed a lot of classes last week. Boleh Kak Luciana? Oke, coba Kak Delita aja. That's because he was sick. I think, ya Allah jaringan kuat. I think. I think he had the flu. Oke, M2-nya nanya, what is learn about engine? Oke, yang M1 ngomong apa nih? Engine missed a lot of classes last week. Engine ketinggalan atau nggak masuk beberapa banyak kelas ya minggu lalu. Terus F1-nya ngomong, itu karena dia sakit. Aku pikir dia flu. Oke, yang alpha. He has been feeling weak for a long time. Dia udah merasa lemah dari dulu banget. Ini ada kata weak ya. Weak lemah sama weak ini last week. Nah, week minggu sama week lemah ini pengucapannya sama. Tapi beda kan yang dibahas last week. Last week ini waktu. Kalau Bravo, because of sickness, gara-gara sakit. Malam. Ya? Ada yang nanya ya? Karena dia sakit, dia nggak masuk. Iya, gara-gara dia sakit, dia nggak masuk. Ini sesuai nggak sama yang dibilang sama F1? Sesuai. Oke. Dia nggak masuk ya. Taunya dari si M1. Terus F1-nya ngomong, iya itu gara-gara dia sakit. Nah, di pilihan, di opsi ini diparaphrase kalimatnya. Karena sakit, dia absen. Absen sama kayak miss a lot of classes.
Oke, coba Charlie. Engine's eyesight isn't very strong, so he needs glasses. Penglihatan Kalian- engine kurang tajam, jadi dia butuh kacamata. Iya, ini nggak dibahas ya. Mungkin yang milih yang Charlie, gara-gara ada kata isn't very strong, dikira weak-nya lemah. Padahal kan week minggu. Delta. Ya. Engine flew to another city last week. Nah, flu terbang sama flu sakit tuh sama pengucapannya. Verb 2-nya dari fly. Fly naik pesawat. Makanya yang paling tepat yang bravo. Bentuk kedua dari fly. Oke. Kecepatan sekarang penjelasannya atau udah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Miss. Oke, kita lanjut ya ke contoh nih. Contoh kedua, boleh dong F1-nya Kak Ria, terus Kak Dina M1? Are you sure this is how Liz spells her last name? Sorry. Are you sure this is how Liz spells her last name? Ya, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Oh, Kak Dina lagi di kantor. Oke, boleh Kak Dinda yang bacakan M1-nya? Yang mana Kak? M1 atau F1? M1. It M1 doesn't look ya. right. It doesn't look right, does it? In fact, I'm not even sure it starts with that letter. What does the man mean? Oke, boleh F1-nya diartiin dulu? Apakah kamu yakin Louis telah spelling nama akhirnya? Oke. Mengeja, Miss. Apakah kamu yakin begini caranya mengeja nama akhirnya si Louis? Nama belakang ya Iya. maksudnya. Oke, good. M1-nya, it doesn't look right. Itu terlihat benar, mungkinkah? Tapi faktanya aku tidak merasa yakin. Itu dimulai dengan seperti itu. Oke. Gitu ya, Miss? Iya. Itu nggak kayak benar ya. In fact, kenyataannya tuh saya nggak yakin bahwa itu tuh dimulai dengan huruf yang benar. Jadi jangankan ejaan seluruh ya, satu hurufnya aja tuh dia nggak yakin kalau benar. Nah, maksudnya si laki-laki ngomong kayak gitu apa sih? The letter to Louis was incorrectly addressed. Jadi, letter nih surat yang untuk Louis ini salah alamatnya. Betul? Dibahas letter tentang surat tadi? Tidak. Oke, itu tentang ejaan ya. Bravo, Louis' last name may be incorrectly spelled. Ini betul? Betul. Nama akhirnya si Louis, nama belakangnya dia, kemungkinan salah eja. Cocok ya? Charlie, Louis' name appear on the right side of the page. Muncul pada halaman sebelah kanan. Right ini benar ya, bukan right kanan. It doesn't look right. Delta, Louis hasn't begun writing the letter yet. Dia belum mulai nulis surat. Nggak dibahas ya. Oke, kita coba latihan. Ini sama semua ya. Tinggal beda artinya. Pengucapan sama. Oke, saya siapkan audio. Apa yang bedain presence yang Exercise 3.1. apa yang bedain presence atas sama presence bawah? Kata benda sama kata sifat. Iya nggak sih? Hmm? Presensing, noun ya?
Presence kehadiran, presence ini Hadir. hadiah. Hadiah. Presence. Oh, kirain Yes. Selain gift ya, bisa ngomong present. Number 1. Bisa dengar? Audionya? Number 1 Bisa, tadi? Miss. Oke. Bisa, Miss. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to her party? She said she didn't want anyone to bring any presents. Nah, presence-nya yang bravo. Kamu nggak baca invitation-nya. Dia bilang, dia nggak mau orang-orang ngebawa presents. Berarti bukan ngebawa kehadiran ya. Ngebawa hadiah maksudnya. Terus kan si cowok juga nanya, kamu ngasih apa sih untuk ulang tahunnya? Kita coba nomor 2. Number 2. I've got to go back to the library after dinner. I know you've got a lot of research to do, but don't overdo it. You're spending half your life in the library. Overdue yang atas artinya telat dari deadline. Overdue yang bawah artinya tuh melakukan sesuatu dengan terlalu keras, memaksakan diri. Kira-kira overdue-nya yang mana? Bravo. Bravo. Oke, dia bilang, I know you have a lot of research to do. Saya tahu kamu harus menyelesaikan banyak research, but don't overdo it. Tapi jangan memaksakan diri ya. Soalnya dibilang, kamu telah menghabiskan waktumu sangat banyak di library. Oke, kalau deadline nggak dibilang. Kalau udah mendekati waktunya. Pen yang atas artinya apa? Rasa sakit. Sakit. Oke, yang bawah? Panel. Kayak kaca jendela gitu, Miss. Number 3. Oke. I understand you had an accident this morning. Yes, I broke a pane in the window upstairs. I broke a pane in the window upstairs. I broke a pane in the window. Berarti pane-nya window adalah yang bravo ya, kacanya si jendela. Oke, nggak masuk akal ya rasa sakit di jendela. Number 4. I can't find my coat. Well, I certainly don't know where it is. Number 4. Alpha. Alfa, yang lain? Oke, di chat mulai rame nih, Alfa. Pak. I can't find my coat. Aku nggak bisa nemuin baju hangatku. Terus si cowoknya ngomong, well, I certainly don't know where it is. Saya nggak tahu di mana itu. Number 5. You'd better pay that parking ticket you got last week. Yeah, I would if I could find it. Alfa didenda, yang Bravo menemukan. Bravo. Si cewek tadi ngomong apa? You'd better pay that parking ticket you got last week. Kamu harus ngebayar parking ticket itu kayak denda parkir ya, yang kamu dapat last week. Ya, I would. Saya akan bayar if I could find it. Kalau saya nemuin, berarti dia kehilangan ya tiketnya.
Number 6. You need to fill out a change of address form. Oh, is this the right form? Oh, it is the right form. Form yang kanan, form yang benar atau form yang ditulis atau menulis? Right form. Form yang benar. Oke, form itu dia posisinya sebagai noun kan? Is this a Bisa. right form? Berarti Yes. dia butuh adjective di depannya, right form. Form yang benar, oke. Alpha ya. Number 7. You went to the meeting last night? Yes, but I wish I hadn't. Was I ever bored? You went to the meeting last night? Yes, but I wish I hadn't. Iya, saya pergi, tapi harap tuh saya enggak. Was I ever bored? Oke. Saya tuh nggak pernah was I ever bored. Berarti bored-nya yang bosan ya. Aduh, saya bosan banget kemarin. Bravo. Number 8. What kind of car are you looking for? I don't care, as long as it's dependable. I can't stand a car that breaks down all the time. Breaks down. Yang alpha artinya apa? Breaks. Yang ada di mobil, yang ada di kendaraan? Oke, rem. Oke, kalau breaks-nya ini? Istirahat. Oke, breaks down artinya apa dong? Oke, teman-teman pilih yang mana dulu nih? Breaks atas atau breaks bawah? Bawah. Oke, breaks down. I can't stand a car that breaks down all the time. Saya nggak tahan sama mobil yang breaks down terus-terus. Nah, breaks down artinya mogok lah, suka nggak hidup lah. Sering nggak berfungsi. Oke, bravo. Number 9. Don't you just love Andrew's boat? It's terrific. And it's for sale, you know. And it's for sale, you know. Sale berlayar atau sale jual? Alpha maybe. Alpha? Oke, ada yang alpha, ada yang bravo. Coba diulang ya. Number 9. Don't you just love Andrew's boat? Kamu suka kan sama sepatunya si Andrew? It's terrific. And it's for sale, you know. It's terrific. Terrific, bagus banget. And it's for sale. Dan itu, apa for sale? Sell, jual berarti. Iya. Dan itu dijual. Number 10. So, what did I tell you? Wouldn't this be a great location to build a house? You're right. It's the perfect site. I wish I could afford to buy this lot. Site. Pemandangan atau lokasi? Penglihat. Mau diulang? Iya, Miss, boleh diulang. Oke. Oh, sorry. I wish I could afford to buy this lot.
Kejauhan. House? You're right. It's the perfect site. I wish I could afford to buy this lot. Tadi si perempuan ngomong ya. So, what did I tell you? Wouldn't this be a great location to build a house? Apa sih yang aku kasih tahu kamu? Ini lokasi yang bagus kan untuk membangun rumah. Terus si cowoknya bilang, you're right. It's the perfect site. Nah, site-nya berarti apa? Tadi udah kita dibantu dengan kata location. Berarti site yang dibilang laki-laki adalah yang lokasi juga atau tempat. Alfa ya. Number 11. Did you get your garden planted? Well, I got a start. I planted a few rows of corn. Few rows of corn. Oke, few rows of corn. Berarti beberapa baris dari jagung. Kalau yang alfa, beberapa mawar jagung. Oke, nggak masuk akal ya. Yang bravo. Good job. Number 12. Shh. Talking isn't allowed in this part of the library. Oh, it's okay to talk in this part. Talking isn't allowed in this part of the library. Bravo. Talking isn't allowed artinya? Tidak diizinkan. Oke. Nggak diizinkan nih ngomong di library. Oke, yang bravo. Ada yang betul semua? 1 sampai 12? Oke, 11 ya. Sorry, 2 sampai 12 berarti 11. Oke, ada yang betul, ada yang salah satu mungkin? Salah 2? Atau nggak ingat jawabannya? Kita lanjut deh ke exercise 3.2. Exercise 3.2. Number 1. Where have you been keeping yourself, Ben? I haven't seen you since January at least. I've had this terrible cold, and I haven't gotten out much. Oke, dibilang ya, where have you been keeping yourself, Ben? Aku udah nggak ngeliat kamu dari Januari. Terus si Ben yang ngomong, I've had this terrible cold. Berarti cold-nya adalah cold yang sakit. Gara-gara sakit, dia nggak keluar rumah. Nah, kind ini bisa artinya jenis, bisa artinya baik. Number 2. What a kind person Glenn is. Isn't he, though? What a kind person Glenn is. Oke, ada 2 jawaban nih. Ada yang alpha, ada yang bravo. What a kind person Glenn is. Type him. Oke. Gini ya ditulisnya. What a kind person Glenn is. Berarti ini bentuk kalimat pujian. Sama dengan what a beautiful girl you are. Kamu cantik banget. Atau what a kind person Glenn is. Wah, Glenn itu baik banget. Kalau mungkin teman-teman nulis type, mungkin pertanyaan ya. Kalau pertanyaan, what kind of person Glenn? What is the kind of person Glenn? Kan isinya mundur ke belakang. Sorry, ke depan. Kalau yang ini, dia terakhir isnya. Berarti ini kalimat pujian.
Miss, Mhm. mau nanya, kan kayak gini, gimana kita cara ngebedain ini pertanyaan atau ini pernyataan? Oke. Kalau ada to be-nya, what is kind of Glenn? Ini baru pertanyaan. To be-nya di depan setelah 5W1H. What are you doing? Kan arahnya ke depan kan? Nah, kalau pujian, what a kind person Glenn is, what a beautiful girl you are, what a smart student she is. Nah, is-nya ke belakang. Terus ada kata ini tadi jawabannya si laki-laki ya, isn't he though? Isn't he though? Ini jawaban atau kalimat yang menyatakan setuju. Kita belum masuk ya ke penjelasan tentang agreement, disagreement. Nah, kalau si cowoknya ngejawab, oh dia itu jenisnya orang kayak gini. Nah, itu baru cocok, Kak, dengan omongan si perempuan yang atas. Kalau yang contohnya pertanyaan ya. Tapi karena dia muji, terus speaker keduanya ngomong, oh iya bener. Berarti si perempuan ini nggak nanya, tapi ngasih pernyataan. Aman? Isn't he though itu kayak, oh iya bener banget gitu ya, Miss? Betul. Berarti yang membedakannya pertama posisi to be-nya di belakang itu berarti pujian gitu ya, Miss? Iya. Terus jawabannya bukan kalimat lengkap gitu ya? Terus kalimatnya tuh menyatakan kesetujuan. Berarti kalau setuju kan sama statement, bukan sama pertanyaan. Oke. Clear. Kalau considerate artinya apa? Baik. Orangnya considerate. Baik, good. Ada lagi sebelum dilanjut? Oke, nggak ada. Considerate. Number 3. Will it be cold in the mountains? I'd bring a light sweater if I were you. It may get a little chilly at night. Light-nya light yang nggak berat atau nggak gelap? Bravo. Oke, bravo. Will it be cold in the mountains? Akankah dingin di gunung? I'd bring a light sweater if I were you. It may get a little chilly at night. I'd bring a light sweater if I were you. Saya akan bawa sweater yang light kalau jadi kamu. It may get a little chilly at night. Itu kemungkinan agak sedikit dingin nih di malam hari. Berarti? Alpha ya, Miss. Light sweater. Sweater yang ringan. Iya, sweater yang ringan aja. Soalnya nggak terlalu dingin di sana. Terus dark juga nggak dibahas ya. Nanti kalau kamu pakai yang gelap, kamu hilang loh. Nggak ada ya. Jadi harus pakai yang cerah gitu, nggak ada. Yang lebih cocok karena cuacanya nggak terlalu dingin, berarti pakai yang not heavy aja. Oke? Number 4. Is this where the aeronautics exhibit is going to be? No, it'll be in the north wing of the museum. No, it will be on the north wing ya tadi, of the museum. In the north wing of museum. Bravo kali. Bravo, Alpha. Oke, di chat pada ngejawab bravo. Oke, tentu ya yang bravo. Soalnya museum. Building berarti. Number 5. Where did you get these statistics? In the tables at the back of this book.
In the table at the back of this book. Berarti table yang dimaksud table yang charts, yang maksudnya ada kolom, ada baris, atau table kursi. Sobi, table meja. Alpha. Double. Furniture. Meja. Oke, ada yang Bravo, ada yang Alpha. Coba didengar ulang. You get these statistics? In the tables at the back of this book. In the table at the back of this book. Ada table di belakang buku. Di belakang buku nih, berarti pada halaman belakang buku yang chart ya. Kan nggak bisa nempel tuh sama meja. Di halaman belakang ada meja. Nggak bisa ya. Terus dia juga ngomong statistik. Kalau statistik kan data. Yang alfa. Tabel ya, bukan table. Beda pronunciation-nya gimana, Miss? Sama Kak, pronunciation-nya table. Tapi kita ini disuruh nyocokin. Walaupun sama pronunciation-nya, kira-kira yang masuk akal sama yang cocok konteksnya yang mana. Tapi karena ada kata statistik, ada kata buku, oh berarti ini tentang chart. Oke? Nah, coat juga ada dua arti nih. Bisa baju hangat, bisa layer atau lapisan. Number 6. I'm going to paint these old wooden chairs white. They'll look good as new. You'd better take off that old coat of red first. Quote yang mana kira-kira? Bravo. Bravo? Oke, bisa diulang. I'm going to paint these old wooden chairs white. I'm going to paint these old wooden chairs white. Saya mau ngecat kursi lama ini tuh dengan warna putih. Terus dia ngomong, They'll look good as new. dia akan terlihat baru. Dia akan terlihat bagus seperti baru. You'd better take off that old coat of red first. Kamu lebih baik take off, pergiin. Old coat of red first. Coat tua yang warna merah terlebih dahulu kamu pergiin. Nah, coat yang dimaksud adalah yang Ayo, ngebahas tentang apa nih tadi? Saya akan ngecat warna putih. Iya, tembok ya, Miss. Iya. Saya mau ngecat nih warna putih. Biar kelihatan bagus. Oh, sebelum ngecat, kamu pergiin dulu coat warna merahnya. Berarti coat-nya adalah layer. Maksudnya lapisan catnya ya, yang warna merah. Dipergiin dulu. Kalau quote-nya itu artinya lapisan juga bukan atau apa? Coat yang di sini alpha lapisan, kalau yang bravo baju hangat. Nah, yang sesuai sama ngebahas tentang cat, berarti lapisan ya. Lapisan cat maksudnya. Yang warna merah di, apa sih namanya kalau lagi ngecat, terus dipergiin warna sebelumnya? Nah, maksudnya speaker kedua sebelum kamu taruh warna putih, pergiin dulu cat yang merahnya. Lapisan cat merahnya dulu. Begitu ya. Number 7. How do you like your geology class? It's an interesting subject. And tomorrow we're going out into the field to look for fossils. That should be fun. We're going out into the field untuk melihat fosil. Berarti field-nya yang paling tepat adalah yang alpha.
di luar kelas ya. Belajar lapangan. Betul-betul di luar kelas. Kan ngelihat fosil. Oke, good job teman-teman yang di chat. Number 8. Want to go see a movie? I don't know. What's playing? I don't know what's playing. Bravo bukan, Miss? Bravo. Oke, yang alpha berarti ikut main ya. Kalau yang bravo appear, tampil. Mau nonton film? I don't know what's playing. Saya nggak tahu nih, emang apa yang tayang? Oke, bravo. Miss mau nanya, itu taking part in a game itu berarti kayak frasa, belum tentu beneran game ya? Kayak ini kan movie, tapi itu taking part in a game. Taking part in a game berarti main, Kak. Main beneran main. Makanya kan playing bisa dua arti. Bisa artinya permainan atau ikut bermain. Bisa artinya dia tampil atau tayang. Nah, playing ini kan tadi ngebahas tentang movie. Berarti yang cocok sama movie yang mana dong? Bawah kan? Yang bravo. Oh iya, berarti B ya? Iya, bravo. Ingat ini disesuaikan sama topik ya. Nah, party ini artinya pesta yang atas. Yang kedua bisa grup. Number 9. Good afternoon, Blue Dolphin Restaurant. Yes, this is Mr. Adams. I'd like reservations for 8 Friday evening. Fine, Mr. Adams. How many will there be in your party? I'd like reservation for 8 Friday night. 8 Friday evening ya. Fine, Mr. Adams. How many will there be in your party? Party ini kira-kira pesta atau grup? Grup. Dia bilang ya, how many will there be in your party? Akan berapa orang maksudnya yang datang bareng kamu? Berarti yang paling cocok yang bravo. Kan dia reservasi untuk restoran. Jadi kan misalnya kalau kita reservasi, kalau mau reservasi jam segini. Oh iya Pak, berapa orang yang ikut bareng Anda? Atau berapa orang nih untuk berapa orang mejanya? Jadi bakal disediain. 9 bravo. Number 10. When is your composition class? Next period. When is your composition class? Composition itu kayak keterampilan akademik atau kelas menulis. Next period. Period itu titik atau waktu. Atau periode kelas. Yang bravo ya. Next period. Periode berikutnya. Oke, masih ada nih. Banyak latihannya yang lesson 3 ini. Exercise 3.3. Number 1. I'm ready to hand in my research paper. Better check your writing first, Scott. I'm ready to hand in. Hand in mengumpulkan. My research paper. Terus si ceweknya bilang, better check your writing first. Kamu lebih baik periksa tulisanmu. Walaupun ada kata write, tapi ini konteksnya yang alpha. Cek katanya ya. Coba cek, berarti lihat kesalahannya. Bukan menulis cek. Ngasih duit dong ya kalau bravo.
What does the woman suggest Scott do? Number 2. How did you do on the history exam? Well, I passed anyway. What are they discussing? Ngebahas apa ya? Oke, kita lihat di chat. BBBA. How did you do on the history exam? Kamu gimana nih pas ujian history, ujian sejarah? Well, I passed anyway. Kalau ujian kita pass, artinya apa? Lulus atau apa, Mas? Iya, lulus. Iya, saya lulus. Nah, berarti mereka ngebahas tentang Bravo ya, performance-nya si laki-laki di kelas. Number 3. Did you see the buffaloes in the wildlife park? Yeah, and you know what? It was the first herd of buffaloes I'd ever seen. What does the man mean? It's the first herd of buffalo I've ever seen. Oke, ada alpha, ada bravo, sama banyak nih A dan B-nya. Herd. Herd of buffalo. Gini ya tulisannya herd of buffalo. HERD of buffalo. Herd of buffalo artinya sekumpulan atau sekelompok buffalo. It's the first herd of buffalo I've ever seen. Ini adalah sekelompok buffalo yang pertama kali saya lihat. Berarti 3 yang bravo. Bukan tentang dengernya ya. Dia udah pernah dengar, tapi ngelihat asli sekelompoknya itu tuh baru sekarang. Number 4. Which line do I get in if I've already pre-registered? Read the sign, why don't you? What does the woman tell the man to do? Barisan mana sih yang saya harus ikutin kalau udah register? Terus si perempuan ngomong, read the sign, why don't you? Si perempuannya nyuruh, read the sign. Coba baca aja tuh, sign atau petunjuk yang ada. Sama dengan yang alpha ya. Ikuti direction-nya yang ada di sign. Kalau bravo, sign up for another class. Daftar kelas. Enggak ya. Itu yang 2,5. Number 5. I can't decide whether to buy 1 suit or 2. Just think about it for a second. What does the woman suggest the man do? Just think about it for a second. Think sama dengan consider. Coba dipertimbangkan dulu. For a second. For a second sebentar. Sama dengan for a little while. Bukan beli baju yang kedua. Number 6. All right, Henry, you can just bring your suitcases upstairs now. But I can't handle them all by myself. What does Henry say about the suitcases? Suitcases. Dia bilang apa sih tentang koper itu?
Alright, Henry, you can just bring your suitcase upstairs now. Kamu bisa ngebawa koper kamu ke atas sekarang. Terus sambil ngamuk ya, si cowoknya ngomong, but I can't handle them all by myself. Aku nggak bisa ngebawa itu dengan sendiri. Berarti ya, alpha, handle itu kayak ngebawa ya, carry. Bukan pegangannya yang rusak. Number 7. Your hair is soaked, John. What happened? Oh, I was caught out in a sudden shower. What does John mean? Apa soak? Your hair is soaked, John. Basah, kuyup. Soak ya. What happened? Oh, I just caught by sudden shower, kalau nggak salah dia ngomong. Nah, sudden shower artinya apa? Sudden shower artinya shower yang tiba-tiba. Berarti hujan. Dia kaget oleh hujan yang tiba-tiba. Number 8. Patrick, what did your classmates think when you won the award? Well, it certainly didn't hurt my standing with them. What does Patrick mean? Didn't hurt my standing with them. Nggak ngerusak standingku kok ke mereka pas aku menang award. Berarti ini yang alpha. Dia nggak merusak reputasiku kok. Dia nggak merusak posisiku kok di kelas. Iya lah ya, kalau menang award berarti pasti opininya teman-teman ke dia lebih bagus. Kan standing artinya berdiri. Number 9. I hear your sister got a new job. Yeah, she's now a loan officer at a bank. What does the man say about his sister? She's now a loan officer at bank. Apa a loan officer? Petugas yang membuat pinjaman. Oke, berarti 9 ya. Bravo. Bukan alone ya. Lihat, coba kita masukin deh. Dia kerja sendiri. Mungkin nggak sih di bank kerja sendiri? Enggak ya. Harus butuh orang lain. Kan ada customer service, ada teller, dan lain sebagainya. Terus dia loan officer-nya, pembuat petugas yang ngebuat pinjaman. Miss, he is in charge itu maksudnya apa, Miss? Dia dalam charge? bidang gitu ya? In charge bertanggung jawab atau posisinya sebagai apa? Oke. Ada lagi vocab-nya mungkin? No? Oke, lanjut sama 10 ya. Number 10. Is that seminar you were always complaining about finally over? Yeah, but you know, now that it's over, I miss going to it. What does the woman mean? What does the woman mean? Oke, ada yang alpha, ada yang bravo. Coba kita ulang.
Is that seminar you were always complaining about finally over? Apakah seminar yang selalu kamu komplainkan ini akhirnya selesai? Yeah, but you know, now that it's over, I miss going to it. Yeah, but you know, kamu tahu nggak sih, pas ini udah selesai, I miss going to it. Pas udah selesai, aku miss-nya miss kangen atau miss absen? Kan udah selesai. Pas Kangen. Iya, pas udah kelar justru aku kangen ke sana. Berarti yang Alfa, dia nyesal pas udah kelar. Pas ada komplain, pas nggak ada dicari. What does the woman mean? Labil ya. Number 11. So where is this park where we're going to have the picnic? It's on East Vine Street, across from the city zoo. What does the woman tell the man? In Vine Street. On East Vine Street, across from the city zoo. Across apa? Berhadapan ya? Seberang. Seberang ya, di seberang zoo kok. Kalau seberang berarti dekat ya. Bravo. Near. Number 12. Why don't you use that payphone over there? Okay, but, do you have any change? What does the man ask the woman? Do you have any change? Apa change? Change bisa artinya mengganti. Bisa artinya juga duit receh atau duit kembalian. Kamu punya duit receh nggak? Biar aku ke payphone. Kan harus dibayar. Oke, 12 Alfa. Ada pertanyaan untuk lesson 3 hari ini? Change money berarti uang recehan gitu ya, Miss? Bisa diartikan. Iya. Do you have any change? Nggak ditaruh money ya terakhirnya. Nah, itu artinya duit receh, Kak. Oh, tanpa money. Change Iya. aja itu money artinya. Oh. Iya, sebagai noun ya. Do you have any change? Ada pertanyaan lagi? Oke, masih kuat nggak lanjut ke lesson 4? Kuat, Miss. Kuat. Nggak apa-apa ya. Kita kalau telat kelar, kan kita pakai premium ya. Lesson 4, dialogues with idiomatic expression. Pernah dengar kata idiom? Pernah, Miss. Oke. Idiom ini peribahasa ya di bahasa Inggris. Contohnya, F1 boleh dong dibaca sama Kak Nuril, terus M1-nya Kak Ageng. I wonder where Mike is. He'll show up as soon as the work is done, I bet. What does the man say about Mike? Oke, F1 artinya apa? Aku heran di mana Mike. Oke. Yang kedua? Dia bakalan kelihatan kok habis pekerjaannya selesai. Oke. I bet tuh apa, Miss? Kupikir saya yakin. gitu ya? Iya, saya yakin. Oh. Mungkin ya, Miss. Ya? Apa tadi, Miss? I bet? Saya yakin. Kayak I'm sure. Aku pikir aku bertaruh gitu, Miss. Iya. Iya, bisa juga ngomong I bet, saya bertaruh ya. Maksudnya dia yakin banget nih. Aduh, dia tuh bakal muncul pas pekerjaannya selesai nih. Yakin banget aku, dia ngomong gitu. Kayak swear deh, kayak dia ngomong.
Terus pertanyaannya, apa sih maksudnya si laki-laki itu ngomong tentang Mike? Apa yang dia omongkan tentang Mike? Coba yang alpha. He probably won't arrive until the work is finished. Dia nggak akan muncul sebelum pekerjaannya selesai. Sama nggak? Sama. Sama, Miss. Sama. Bravo. Berarti alpha yang benar ya. Bravo. He went to a show. Dia pergi ke show daripada pergi ke kerjaan. Ada nggak? Nggak ada. Ada kata show up, tapi punya arti yang beda. Show up sama show sendiri. Show up di sini sebagai verb, sementara show di sini sebagai noun. Charlie, he can show them how to do the work. Dia bakal bisa ngajarin mereka gimana menyelesaikan pekerjaan. Nggak ada dibahas. Delta, he'll probably work late today. Dia akan lembur hari ini. Oke, show up artinya muncul ya. Arrive. Oke, teman-teman nomor 2, bump into ya, bukan run into. Coba saya catat di chat aja. BUMP into. Kalau yang ketiga, hit it off. Oke, kita masuk ke lesson 4. Exercise 4.1. Number 1. So, Rita, you left work early yesterday. Yeah, and did I ever get in hot water for that? So, Rita, you left work early yesterday. Kamu pulang cepat ya kemarin? Yeah, and did I ever get into hot water for that? Gara-gara pulang cepat ini, saya get into hot water. Dengan nada yang seperti itu, berarti get into hot water bukan berendam air panas, tapi dia terkena masalah. What does the woman mean? Number 2. Where did you see Caroline? I bumped into her at the coffee shop. What does the man mean? Bump into at the coffee shop. Bump into artinya ketemu secara nggak sengaja atau jogging. Bump into artinya yang alpha, met unexpectedly. Jadi teman-teman kan udah punya PDF ya. Bisa teman-teman highlight met sama unexpectedly, atau kalau yang print tinggal di garis bawahi, met sama unexpectedly. Sama kayak was in trouble ini. Number 3. Did you talk to Chuck at the party? I sure did, and we hit it off right away. What does the man mean? Kamu ngomong nggak sama Jack di pesta? Yeah, and we hit it off. Hit it off right away. Hit it off artinya apa? Berantem. Bukan ya, Miss? Oke, coba ditebak dulu. Hit it off. Ada yang A, ada yang B. Hit it off artinya yang bravo. Become friends quickly. Oh, Cepet, hit akrab. karena ada off-nya. Iya, Kan hit kayak berantem gitu nggak sih, Miss? mukul ya.
Hit mukul. Tapi kalau hit itu apa? Nah, kalau idiom ini nggak bisa diartiin satu-satu, Kak. Harus tiga-tiganya. Coba nanti saya ajarin cara nyari idiom ya di internet. Hit it off. Artinya quickly become friends. Piece of cake. Number 4. How was the test? Piece of cake. What does the woman mean? Gimana tesnya? Piece of cake. Oke. Jawabnya alfa semua, betul. Piece of cake gampang. Number 5. Robert, are you ready to leave? At the drop of a hat. What does Robert imply? Robert, are you ready to leave? At the drop of a hat. Oke, drop of a hat sesuai sama jawaban yang di chat, artinya immediately, secepatnya. Kan kalau kita jatuhin topi dari atas ke bawah, cepat banget kan jatuhnya. Tapi nggak tahu sih kenapa harus topi. Number 6. Sit down, will you, and relax. I'm sorry. I can't help it. I always pace when I'm on edge. What does the man tell the woman? I always pace when I'm on edge. On edge artinya, oke. Di chat, ngejawabnya alfa. Oke, on edge, nervous. Number 7. Julie wasn't at band practice today. Oh, she's been under the weather lately. What does the man imply about Julie? Under the weather. Under the weather artinya sakit. Bravo. Number 8. There's Albert and his grandfather. Wow, Albert really takes after him, doesn't he? What does the man say about Albert? Takes after. Wow, he takes after. Take after artinya mirip, looks like. Kalau take care artinya menjaga atau merawat ya, beda. Number 9. Did you hear? Professor Holmes is going to quit teaching. Not for good, I hope. What does the man say about Professor Holmes? For good. Permanently. Okay, good job. Number 10. That box looks heavy, Paula. It's heavy, all right. Could you please give me a hand with it? What does Paula ask the man to do? Give a hand. Bantu. Bravo. Good job. Number 11. You live near the park? Just a stone's throw away. What does the man mean? Just a stone throw away.
artinya dekat. Number 12. Have you heard Graham's proposal yet? Yes, and I don't think much of it. What does the woman say about Graham's proposal? I don't think much of it. I don't think much of it artinya saya nggak suka. Oke, good job. Ini rata-rata benar semua ya. Oke, masih kuat nggak latihan? Exercise 4.2. What, Miss? Kuat suaranya tapi lemah ya. 4.2. Set A. Number 1. Did you know Max is planning to open his own business? He could make a lot of money. Yeah, I suppose, if it ever gets off the ground. What does the man mean? What does the man mean? Oke, kan si perempuan ngomong ya. Did you know Max is planning to open his own business? He could make a lot of money. Tahu nggak sih kalau Max itu tuh lagi bangun bisnisnya sekarang? Dia bisa buat banyak uang loh. Dia bisa menghasilkan banyak uang loh. Terus si cowoknya ngomong, ya saya pikir juga begitu. Kalau itu get off the ground. Kalau itu sukses, bisa ngasilin duit. Makanya yang betul yang alpha. He's not sure Max business will succeed. Kan dia ngomong, iya dia bakal punya banyak duit kalau sukses. Imply-nya, kalau nggak sukses, ya nggak banyak duit. Jadi tergantung kesuksesan. Get off the ground artinya success. Clear up, membaik. Number 2. I've had these old tires on my car now for over 5 years. I wonder how much longer they'll last. I wouldn't push my luck if I were you, Gary. What does the woman imply? I wouldn't push my luck if I were you. Kan si cowoknya ngomong nih, I've had these old tires. Tires artinya apa? Ban. Iya, saya udah punya ban ini for 5 years ya, dia ngomong. Terus dilanjutin lagi. I wonder how much longer they'll last. Jadi maksudnya saya bingung nih, kira-kira sampai kapan ya dia bertahan? Udah 5 tahun, kira-kira berapa tahun lagi? Terus si perempuan ngomong, I wouldn't push my luck if I were you, Gary. Kalau jadi kamu, aku nggak akan maksain diri. Imply-nya si perempuan yang mana? Yang bravo. Masa udah 5 tahun nggak ganti ban, berarti ganti aja sekarang. Oh ya, yang di chat jangan lupa tulis nomornya ya. Number 3. Well, that was a good program. Want to watch something else? Not me. I'm ready to turn in. What will the man do next? Wah, program yang bagus. Mau nonton yang lain lagi? Terus si lakinya ngomong, not me. I'm ready to turn in. Saya udah siap turn in. Oke, turn in artinya istirahat. Saya udah siap istirahat. Alpha, go to bed. Number 4. Alice, what did you think of that comedian's jokes? Tell you the truth, a lot of them went over my head. What does Alice mean? All of them were over my head.
Menurut kamu gimana sih jokes-nya komedian tersebut? To tell you the truth, all of them went over my head. Di luar kepalaku. Oke. Agak berbeda ya sama luar kepalanya Indonesia. Kalau kita udah di luar kepala, berarti hafal. Kalau di idiom bahasa Inggris, over my head berarti nggak masuk-masuk. Nggak paham. Alfa. Number 5. Let's go to the beach tomorrow. If it clears up before then. Under what circumstances will the man go to the beach? Dia bakalan ke pantai kalau nomor 5 gimana? If it's clear up. If it clear up. Kalau itu clears up. Kalau itu membaik ya. Cuacanya. Kalau misalnya mendung terus cerah itu berarti clear up. Number 6. Your sister's name is Liz? Well, everyone calls her that. It's short for Elizabeth. What is learned from this conversation? Your sister name is Liz. Well, everyone calls for that. Ya, orang-orang manggilnya gitu sih. It's short for Elizabeth. Itu short for. Short for adalah kependekan dari Elizabeth. Berarti yang bravo ya. Elizabeth itu dipanggil Liz. Ini lucu nih Alfa. Elizabeth lebih tinggi daripada Liz. Padahal dia orang yang sama. Number 7. So your roommate really likes that song. You kidding? She listens to it for hours on end. What does the woman say about her roommate and the song? Number 8. So your roommate really likes that song. Roommate kamu suka banget ya lagu itu. You kidding? She listened to it for hours on end. Dia mendengarkannya for hours on end. Artinya terus menerus, constantly. I've heard some good things about that new restaurant on College Avenue. What did you think of it? I'd call it run-of-the-mill. What does the man say about the restaurant? Restorannya run of the mill. Run of the mill artinya apa? Oke, ditunggu jawabannya. Dan bravo. Yang lain gimana? Oke. Run of the mill, walaupun ada kata run, walaupun ada kata lari di sini, bukan berarti cepat, tapi B aja. Run of the mill. Average restaurant. Oke, ini set E. Masih ada set B and set C. Mau lanjut set B nggak? Atau istirahat? Miss mau nanya. Ya? Yang tadi push my luck itu ininya, apa namanya? Sinonimnya apa, Miss? Push one's luck artinya memaksakan diri. Oh, memaksakan diri. Oke, thank you, Miss. Sama-sama. Gimana mau lanjut? Istirahat? Kalau average restoran itu apa? Average tadi run of the mill. Oh, sama yang tadi teh apa tuh ya? Ada tune in, istirahat kan. Kalau bedanya sama tune on itu menghidupkan bukan? Iya, beda. Turn on menghidupkan, turn in istirahat.
Beda preposisi aja beda arti, Kak. Look for, mencari. Look at, melihat. Atau perhatikan. Oke, coba kita ingat-ingat. Tadi clear up artinya apa? Membaik. Baik. Misalnya dari mendung ke cerah, dari hujan, jadi cuacanya lebih baik. Oke, push one's luck. Memaksakan. Oke, get off the ground. Sukses. Sukses. Run off the mill. Tahu. Biasa aja. Biasa aja. Hours on end. Constantly, terus-menerus. Sepanjang hari. Oke, terus menerus ya. Short for. Panggil. Apa sih? Panggil tadi. Short for. Kependekan nama kependekan. Iya, kependekan. Panggilan. Kependekan. Kependekan dari. Oke, good. Kependekan dari. Over one's head. Di luar kepala. Over one's head. Secepatnya. No. Nggak Over. belum paham. Segera. Oke, nggak paham. Nggak paham. Tidak paham. Didn't understand ya. Yes. Oke, turn in. Istirahat. 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 Oke, gimana nih? Lanjut set B atau istirahat? Lanjut, Miss. Oke. Dia sampai jam berapa sih, Miss? Sebenarnya sampai 45. Kan 75 menit. Tapi karena saya nggak ada kelas lain, maksudnya kan habis ini maghrib, jadi nggak ada kelas, nggak dikejar sama waktu, nggak apa-apa. Jadi tergantung teman-teman yang mau lanjut atau enggak. Bisa jadiin PR, bisa lanjut. Manut, Miss. Kalau Miss-nya masih bisa, lanjut. Kalau enggak, lanjut. Masih kuat nggak teman-teman yang lain? Masih kuat, Miss. Oke, lanjut. Bismillah. Kita gas sampai yang set B aja nih kayaknya ya. Set B. Yeah, Miss. Number 9. You look hot and tired. How about some ice water? Just what the doctor ordered. What does the woman mean? Kamu kelihatan capek dan kelelahan. Hot and tired. Kelihatan panasan terus kecapean. How about ice water? Terus si perempuannya ngomong, just what the doctor ordered. Oke, just what the doctor ordered. Ini what the doctor ordered artinya, kan kalau kita ke dokter pasti kita patuhin ya apa yang dokternya ngomong. Kalau dokter bilang, jangan minum ini, ya kita nggak minum. What the doctor ordered berarti mengikuti apa yang diminta sama orang lain atau mengikuti apa yang ditawarkan orang lain. Kalau ditawarin es, berarti dia mau minum. Berarti 9 yang paling cocok yang mana? Bravo. ulang lagi, Miss. Yang alfa. Set B. Number 9. Yang benar yang mana? You look hot and tired. How about some ice water? Just what the doctor ordered. What does the woman mean? Gimana kalau aku buatin air es? Oh, just what the doctor order. Berarti dia maksudnya, iya, aku mau minum. Berarti artinya idiom what the doctor order itu kayak mengiyakan gitu, Miss. Betul, betul. Mengiyakan. Apa yang ditawarkan, apa yang diminta. Oke. Jadi bukan dokter profesi. Bukan, idiom. Jadi maupun saya ini pengangguran kayak gitu nawarin ke teman-teman, terus teman-teman bilang what the doctor order, ya teman-teman iyakan saya. Oh. Soalnya percakapannya kayak lagi sakit, jadi dikira kayak di... Iya, betul. Iya ya, mentang-mentang kamu kecapean. Terus Iya, Miss. air es lagi ya. Tipsnya buat bedain itu kayak gimana, Miss? Kadang waktu di soal itu
bingung antara ini apakah idiom, apakah ini makna sebenarnya gitu, Miss. Oke. Kalau makna sebenarnya sih pasti dia lengkap kalimatnya. Misalnya, my doctor said that I can't drink cold water misalnya. Itu lebih lengkap biasanya ya. Kalau yang tanpa idiom. Kalau idiom biasanya tuh kayak gini, just what the doctor order. Kok tiba-tiba ke dokter, kecuali dia bilang sakit. Tadi bilangnya lelah. Lelah kan beda sama sakit. Biasanya kalau di real test idiom itu munculnya berapa nomor, Miss? Wah, saya nggak tahu ya berapa nomor, tapi banyak banget loh diselipin. Even di reading ada. Oke. Nanti saya kasih link ya, link idiom di luar materi kita pelajarin. Jadi bisa baca. Number 10. Siap, Miss. Oke, Miss, You've been makasih. skiing a lot lately, Karen. It really gets in the blood. What does Karen mean? It really gets in the blood. Kamu main ski terus ya akhir-akhir ini? Oh, it's really in the blood. 10 berarti ya? Bravo, udah terbiasa. Jadi kayak Indonesianya tuh kayak udah mendarah daging. It is in my blood. Number 11. Just listen to the sound of the creek and the wind in the trees. It's like music to my ears. What does the woman mean? It's like music to my ears. Alfa. Oke, music to my ears artinya dia enjoy sama suara yang dia dengerin. Number 12. Norman thinks we don't study enough. Look who's talking. What does the woman imply? Norman bilang kita kurang belajar. Look who's talking. Look who's talking artinya Bravo. bravo ya. Look who's talking ini kalau di Indonesia sama kayak maling teriak maling. Orang yang ngomong juga begitu. Kalau orang bilang temennya nggak belajar, padahal dia juga nggak belajar. Berarti arti look who's talking itu apa, Miss? Look who's talking artinya orang yang ngomong juga enggak. Kayak di Indonesia, maling teriak maling. Misalnya, kamu tuh nyuri duit ya di sini. Maling teriak maling, padahal dia yang nyuri. Jadi dia juga gitu sebenarnya. Apa yang dia sebutin ke orang, dia sendiri yang lakuin. Nyebut temennya kurang belajar, dia sendiri juga kurang belajar sebenarnya. Dapat penjelasannya? Oke, dapat, Miss. Makasih. Iya. Number 13. Have you ever gone sailing before? No, but I've watched people sail, and it looks like a breeze. What does the man mean? And it looks like a breeze. Itu kayak breeze. Breeze itu apa, Miss? Ini a breeze artinya apa kira-kira? Kalau di idiom, breeze artinya gampang. Sama dengan yang it won't be too hard. Aku lihat orang mancing, dan itu terlihat a breeze, terlihat gampang. Number 14. Phew, I'm tired. Chopping wood is hard work. Want me to lend a hand? What does the woman offer to do? Want me to lend a hand? Membantu. Number 15.
I'm not sure if I can afford to take this trip with you and your friends. Gasoline alone will cost a fortune. Not if we all chip in. What does the man mean? Mahal banget sih gasolin atau bensin itu. Aku jadi nggak bisa ikut liburan bareng kalian. Oh, nggak mahal kok kalau kita chip in. Kalau kita chip in artinya patungan. Berarti mereka akan bayar ya, masing-masing bakal bayar patungan. Number 16. Did you see that it was snowing early this morning? Yeah, and I could hardly believe my eyes. Who ever saw snow here at this time of year? What does the woman mean? I can hardly believe my eyes. Siapa yang percaya kalau sekarang bakal snow pada tahun seperti ini, pada waktu seperti ini? Oke. I can hardly believe my eyes artinya surprise, kaget. Wih, nyampe juga ya ke soal terakhir untuk sesi ini. Ada pertanyaan? Nomor 16 jadi berapa bukan, Miss? Bravo, betul. Surprise, kaget. Tadi chip in artinya apa, Miss? Chip in, patungan. PT-PT. Oke, Miss. Believe one's eyes itu apa, Miss, tadi? Oke. Kita ulang dulu. Believe one eyes artinya? Surprise. Oke. Believe my eyes artinya percaya ya di sini. Terus dia bilang, I can hardly believe my eyes. Berarti dia surprise. Believe one eyes. Lend a hand? Bantuan. Membantu. Oke, a breeze? Gampang. Gampang, mudah. Look who's talking? Taring teriak maling. Oke. Paling ingat ini. Ya, paling ingat itu ya, paling teriak maling. Chip in? Patungan. Music to my ears? Enjoy. Okay. Enjoy, ya. Enjoy listening ya. Get in one's blood. Mendarah daging. Daging, biasa. Oke, ternyata yang dihafal itu. Oke, mendarah daging. Habit. What the doctor order? Mau aja. Iya, mau aja betul. Ngeyain. Ada pertanyaan tadi kalau nggak salah? Miss, mau nanya dong, Miss. Ya? Kalau idiom ini kan ada tips dan trik nggak? Misalnya kita stuck ini, cara guessingnya gimana? Oke, anggap kita nggak tahu idiomnya ya. Kita nggak tahu idiomnya. Kalau nggak tahu idiomnya kan otomatis nggak bisa nebak sembarangan ya. Berarti kita harus paham apa yang dia bicarakan sebelumnya atau konteks topiknya apa. Kayak tadi dia ngomong, did you see that it was snowing early this morning? Oh, berarti ngebahas snow. Terus si perempuannya ngomong, yeah, and I could hardly believe my eyes. Believe my eyes artinya apa? Kan kita masih bingung nih. Terus ada kata selanjutnya, whoever saw snow here at this time of year. Siapa yang pernah lihat snow pada waktu atau pada bulan seperti ini? Berarti maksudnya dia pada bulan ini atau pada tahun ini tuh nggak normal gitu kalau snow. Oh, berarti dia sebenarnya surprise. Biasanya juga dia pilihannya tuh agak gampang sih. Maksudnya di pilihan kan dia ngomong nih, she doesn't think the man is telling the truth. Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau ada snow. Kayak aku nggak percaya sih snow, tapi ini udah terjadi kayak gini. Gitu, Kak. Oke, jadi emang harus paham dia ngomong apa ya, Miss. Kadang kan kalau di pembelajaran yang sebelumnya tuh, lihat aja line 2 aja gitu. Kadang kan Miss ya, apa tadi ngomong apa ya orang tadi gitu.
Iya, kadang kita miss sama apa yang dia omongkan. Nah, kalau saya tuh orang yang nggak setuju tentang orang bilang, "Kalau part E dengerin speaker kedua aja." Saya nggak setuju. Soalnya speaker kedua ngerespon apa yang dibilang speaker pertama. Jadi nggak bisa terpisah menurut saya. Anggap speaker kedua cuma ngomong idiom. Nah, kalau kita nggak tahu speaker pertamanya ngomong apa, kan susah di kita. Begitu, teman-teman. Part C sama 4.3 ini masih ada. Jadi nanti saya kasih PR lagi ya. Miss, kalau 4.3-nya 20. 20. Dikerjain satu-satu aja kayak kemarin. Satu-satu orang, atau enggak satu orang 2 nomor. Maksudnya ini enggak memberatkan sih PR, tapi kan buat latihan sendiri juga. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Oke, Miss. Oke, should we call it today? Should we call it a day? Jawabannya apa, Ini Miss? idiom juga ya, Miss? Iya. Yes, Call we it, should. Di oke. kelas. Yes. Jawabannya apa, Miss? Call it a day. Tahu maknanya tapi nggak tahu jawabnya, Miss. Oke, call it a day artinya kita sudahin. Istirahat. Call it a day. Should we call it a day? Yes, we should. Yes, ya. Udah capek ya, teman-teman. Oke, see you tomorrow di jam yang sama. Selamat istirahat. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi Thank you for wabarakatuh. today, Thank you, Miss. Miss. Thank you. Thank you, Miss.